गेटियां चोरियां तू करने, गड्डी अपनी तू वकाई, असला तू बेचने, चोर डाकू तू है। नाज़रीन, मोहब्बत की शादी का भयानक अंजाम। तू ही भेजिया सी, तू ही फोर्स कीता सी, जा चली जा, मैनू पैसे ले आके दे दे, मैनू पैसिਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ। रात ਨੂੰ ਕੋਲਡ ਕਾਫੀ ਤੂੰ ਪੀਣ ਜਾਨੀ ਹੈ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਾਰੀਆ। ਤੂੰ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਹੱਥੀ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਨਾ ਸੈਂ, ਹੱਥੀ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਨਾ ਸੈਂ, ਹੱਥੀ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਨਾ ਸੈਂ। ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਤੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਨਾ ਸੈਂ। ਆਹੋ ਟੈਕਸੀਏ ਸ਼ਰਾਬਾ ਤੂੰ ਹੀ ਵੇਚਦੇ ਸੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਵੀ ਵੇਚਣਾ ਹੀ ਹੁੰਨਾ ਸੈਂ, ਤੇਰੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਿਪੋर्टां ने, तू भी बेचना ਹੁੰਨਾ ਸੈਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋर्टां ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋर्टां ਭੈਣ। मैं तुम्हें वहां पे गोलियां मारूंगा, तुम्हारी सोच भी वहां पे नहीं पहुंच सकती, मैं तुम्हें वहां पे गोलियां मारूंगा। ਨਾ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਰੋਣਾ ਹੀ ਤਿਆਰ ਰਹੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ। वो कहता था मेरे घर में एक कदम भी अगर रखेंगे ना तो मैंने जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ਕੱਢ ਕਿਸੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਆਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ मेरे माँ बाप पे पर्चा करवा दिया, ਤੇਰੇ ਆਪ ਕਰਾਂ। इससे जिनाकारी करवा रहे हैं। पहले मैं क्रिश्चियन थी, ठीक है, मुझे बचपन से ये इस्लामी मज़हब पसंद था और मैं बचपन से ही कोशिश में थी कि मैं इस्लाम कबूल करूं, इस्लाम कबूल करूं। ਇਹ ਪੁੱਤਰੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਭੈਣ ਜੋ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਭੈਣ। 3 दिन पहले रब्ता किया था और मेरे माँ बाप ने रो रो के मुझे कहा कि तुम जहाँ पे भी हो वापस चली जाओ अपने शोहर के पास, वो हमारे साथ बहुत ज़्यादा बुरा कर रहा है, वो हमारे खिलाफ पर्चे पे FIR किए जा रहा है, कभी किसी चीज़ की, कभी किसी चीज़। अस्सलाम वालेकुम, डेली प्रवास से मैं हूं आपका मेजबान राना मुबीन। नाज़रीन, मोहब्बत की शादी का भयानक अंजाम। इस खातून ने मोहब्बत की शादी की और शादी के 25 दिन बाद इसका खावंद इसको कहता था जाओ लोगों के साथ जाकर रातें गुजारो, अपनी रातें रंगीन करो। वजह क्या थी कि अगर तुम दोबारा उसी काम में ना आई तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। इन्हीं की जुबानी जानते हैं आखिर वाकया क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? ईमान। ईमान नाम है। ईमान, मुझे बताइएगा कि कब शादी हुई, पसंद की आपकी? 2021 में पसंद की शादी की थी। कहाँ पे मिला ये आपको? लव मैरिज हुई थी, बाहर मिला था। ठीक है, किस तरह ये सारा सिचुएशन शुरू हुई? इसने मुझे फोन दिया पटना वाला, हमारा रिलेशन हो गया, 4 माह रिलेशन चला। उसके बाद इसने मुझे बोला कि अपने घर में बात करो। मैंने बात की, मेरे माँ पापा ने मुझे प्यार से पहले समझाया, जब मैं प्यार से नहीं समझी, जाहिर सी बात है माँ बाप थे, फिर उन्होंने मुझे गुस्से से समझाया कि अगर तुम इसका पीछा नहीं ना छोड़ोगी तो हम तुम्हें बोर्डिंग स्कूल भेज देंगे। ठीक है। मैंने प्यार से ना इन्हें मनाया, मैंने सारा दिन खाना नहीं खाया इसकी खातिर, मैंने इसकी खातिर बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। जब मेरे माँ बाप ने मेरी रो के मेरी शादी कर भी दी ना, बाद में मुझे पता चला कि ये शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप है। पहले नहीं इसने बताया? नहीं। क्या समझती है कि जो लोग कहते थे कि मोहब्बत अंधी होती है, आपने अपनी आंखों से देखा कि मोहब्बत वाकई अंधी होती है? जी, वाकई अंधी होती है। कि आपने उससे मोहब्बत की और उसने आपको पहले दिन ही धोखा ये दिया कि वो पहले शादीशुदा था, उसने आपको बताया ही नहीं? जी नहीं। 4 माह में किस तरह आपने मोहब्बत की उससे और इतना ट्रस्ट बन गया कि आपने अपने वालिदैन को छोड़ा, उस माँ को छोड़ा, उस बाप को छोड़ा जिसने आपको 9 माह अपने पेट में रखा और पेट में रखने के बाद आपको बड़ा किया, पाला, आपकी ज़रूरियात जिंदगी पूरी की, तो आपने उन्हीं को छोड़ दिया एक आदमी के लिए? जी, बस उसने ट्रस्ट इतना करवा दिया था मुझे खुद पे, बहुत ज्यादा बात होती थी हमारी। ठीक है, तो अब क्या कहता है? जब आपने उसको छोड़ा क्यों, वजह क्या बनी, कब पता चला आपको कि ये मामला था? वो मुझे कहता है कि और लोगों के साथ जाकर रातें गुजारो आप। देर आए दुरुस्त आए, देर से मुझे पता चला, मगर मुझे पता चल गया कि वो बंदा मेरे एहसास, मेरी मोहब्बत, मेरी किसी भी चीज के काबिल नहीं था। उसने मुझे मानली तौर पे, जिस्मानी तौर पे, दिली तौर पे बहुत ज्यादा मेरी दिल आजारी की और मुझे बहुत ज्यादा दुखी कर दिया कि जिसकी वजह से मुझे उसे छोड़ना पड़ा। कब छोड़ा आपने? 25 दिन के बाद ही छोड़ दिया उसको? कितने साल आपकी शादी रही? 5 साल मेरी शादी रही और मैंने 5 साल अपना घर बसाने की कोशिश की है। 5 साल आपने अपने माँ बाप से राब्ता करने की कोशिश नहीं की कभी? मैं करने की कोशिश करती थी, पहली बात तो मेरा राब्ता होने नहीं देता था, ना मुझसे बात करवाता था, ना वो मिलने आने देता था। वो कहता था मेरे घर में एक कदम भी अगर रखेंगे ना तो मैंने जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अच्छा। और ना मुझे जाने देता था। कितना अरसा अपने वालिदैन को नहीं मिली आप? मैं तकरीबन 3 साढ़े 3 साल नहीं मिली। जब मेरा बेटा हुआ डिलीवरी टाइम, मैं जब ऑपरेशन रूम में थी, मैंने तब वहां से डॉक्टर से फोन लेके मैंने फोन अपनी माँ को किया था। आपका नाम जो है पहले कुछ और था, अब आपका नाम जो है ईमान है। जी। किस तरह
آپ نے جو ہے وہ اسلام قبول کیا، کرسچن تھی پہلے آپ؟ جی پہلے میں کرسچن تھی، ٹھیک ہے، مجھے بچپن سے یہ اسلامی مذہب پسند تھا اور میں بچپن سے ہی کوشش میں تھی کہ میں اسلام قبول کروں، اسلام قبول کروں۔ اب میں دو ڈھائی ہفتے ہوئے میں اپنے گھر سے چلے گئی تھی، اس نے مجھے اس رات بھی مارا پیٹا، ٹھیک ہے، وہی پرانی غلطیاں دہرا رہا تھا اور مجھے کہہ رہا تھا اس طرح کے ہی معاملات، رات کا ٹائم تھا، ٹھیک ہے، اس نے مجھے مارا، صبح یہ باہر گیا اور میں اپنے گھر سے بھاگ گئی ہوں، اس نے میرے ماں باپ پہ پرچہ کروا دیا، میری بیوی انہوں نے اغوا کیا اور یہ اس سے زناکاری کروا رہے ہیں، اپنے سارے الزام میرے ماں باپ کے سر پہ دے جا رہا ہے۔ ظاہری سی بات ہے کہ غلط آدمی ہوگا وہ تو کہے گا جس طرح کا میں خود ہوں اسی طرح کے وہ بھی ہوں گے۔ جی تو پھر جب آپ بھاگ کے آ گئیں تو اسلام قبول کرنے کا دل میں خیال کس طرح آیا کہ اسلام بس اتنا؟ اللہ پاک نے آنا ہونا، اللہ پاک نے اپنا سے نہ بھیجنا تھا، وہ کسی بھی طریقے سے بھیج دیا، جب فرشتہ آتا ہے کسی بھی روپ میں آ سکتا ہے۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو باقی لوگ بھی آپ کو چھوڑ گئے ہوئے تھے؟ جی سب چھوڑ گئے تھے، سب چھوڑ گئے تھے، اکیلی رہ گئی؟ اکیلی رہ گئی، کوئی نہیں ساتھ تھا؟ کوئی بھی نہیں ساتھ تھا۔ اب جب وہ گالیاں نکالتا ہے، گالیاں کیوں نکالتا ہے آپ کو؟ گالیاں نکالتا ہے کہ تم نے اسلام کیوں قبول کیا، ٹھیک ہے، تم نے میری کمائی کا ذریعہ بند کیا، واپس آؤ ورنہ تم جہاں پہ بھی ہو میں تمہیں وہاں پہ گولیاں ماروں گا، تمہاری سوچ بھی وہاں پہ نہیں پہنچ سکتی، میں تمہیں وہاں پہ گولیاں ماروں گا۔ کہتا ہے مجھے کسی بھی چیز کا ڈر نہیں ہے، کسی بھی چیز کا ڈر نہیں ہے؟ ڈر نہیں ہے۔ کیوں؟ کہتا ہے میرا بہت زیادہ تعلق ہے، میری بہت زیادہ اسلام دعا ہے، میں کسی بھی چیز کا سامنا کر لوں گا، تم 1.5 سے 2.5 لاکھ والا بھی وکیل کروا لو گی تو تم کچھ بھی نہیں کر سکتی میرے لیے۔ اب اسلام قبول کرنے کے بعد مشکلاتیں تو نہیں آئیں آپ کو؟ بہت زیادہ آئی ہیں مگر میرا دل ابھی بھی قائم ہے اسلامی دین میں۔ اسلام میں آپ بالکل قائم ہیں؟ کہاں رہتی ہیں؟ والدین رابطہ کرتے ہیں؟ کبھی پوچھا ہے آپ کو؟ میں نے کیا تھا رابطہ، کیونکہ میرے پاس موبائل وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، میں نے کیا تھا 2 سے 3 دن پہلے رابطہ کیا تھا اور میرے ماں باپ نے رو رو کے مجھے کہا کہ تم جہاں پہ بھی ہو واپس چلی جائے اپنے شوہر کے پاس، وہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ برا کر رہا ہے، وہ ہمارے خلاف پرچے پہ ایف آئی آر کیے جا رہا ہے، کبھی کسی چیز کی کبھی کسی چیز کی، اور میرے باپ کو تو کرتا کرتا میری ماں کو بھی ساتھ میں ذلیل کرتا ہے، پولیس والے گھر پہ لے کے آتا اور کہتا ہے اسے گھسیٹو اور لے کے چلو۔ والدین تو آپ ایک کرسچن ہیں؟ جی میرے والدین بھی کرسچن ہیں، میرا شوہر بھی کرسچن تھا، صرف میں نے اسلام قبول کیا، میں نے اپنے دل سے کیا، اپنی خوشی سے کیا، مگر وہ اس چیز کی سزا میرے گھر والوں کو بھی دے رہا ہے۔ اسلام آپ کو پتہ ہے جب اسلام قبول کیا جاتا ہے تو پھر آپ کسی دوسرے مذہب کے ساتھ ریلیشن نہیں رکھ سکتے آپ کیونکہ اسلام میں نکاح ہے۔ ہاں جی ہمارا نکاح ختم ہو گیا ہے، میرا اور میرے شوہر کا نکاح ختم ہو گیا، مگر وہ ابھی بھی اس چیز کو نہیں سمجھ پا رہا، شاید وہ اتنا سمجھدار ہے ہی نہیں کہ اسے یہ بات سمجھ آئے۔ یہ ایمان میرے ساتھ موجود تھی جس نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد دین اسلام میں آئی، اور اس کا جو پہلا شوہر تھا جب یہ کرسچن تھی اس کا پہلا شوہر اس پہ تشدد کرتا تھا، 25 دن بعد اس کو پتا چلا کہ یہ شادی شدہ بھی ہے اور اس کے بچے بھی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اس آدمی نے اس کو غلط کاموں پہ لگایا کہ جاؤ تم بھی غلط کام کرو اور کمائی لا کے دو تاکہ میں اپنے گھر کا جو ہے وہ سسٹم چلا سکوں۔ بھائی یہ بھی کسی کی بیٹی تھی، یہ بھی کسی کی بہن تھی، آپ نے ان کو کس جگہ پہ لگا دیا، اور آج جو ہے جب یہ اسلام قبول کر کے اسلام میں داخل ہوئی ہے اور ان کو تھرڈ کیا جاتا ہے اور ان کو کہا جاتا ہے کہ میں تمہیں اس جگہ پہ ماروں گا جہاں تمہیں کوئی نہیں بچائے گا۔ سی ایم صاحبہ آپ نے جو ادارہ CCD بنایا ہے کیا وہ ان جیسے درندوں کو لگام نہیں ڈال سکتا؟ کیا وہ اس طرح ہی دندناتا پھرے گا کہ اس طرح بیٹیوں کے ساتھ اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ زیادتیاں کرتے رہیں گے؟ کمنٹ سیکشن آپ کے لیے بنایا گیا ہے، اپنی رائے سے ضرور اظہار کیجیے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ اس بیٹی کو جو ہے وہ انصاف مل سکے۔ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔